मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, जबकि मोटरवे M4 पिंडी भटियां से शोरकोट तक बंद। मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे हुकाम की गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। उधर लाहौर शेखुपुरा, राजनपुर, आरिफवाला, पाकपतन, खानेवाल और बहावलपुर में भी धुंध। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज बरकरार। बालाई इलाके ठंडे ठार, पारा नुक्ता जमात से गिर गया। शदीद धुंध के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात। पत्तोकी में मुसाफिर वैन उलट गई, 3 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी हो गए। बाई फेरो बाईपास पर मुतअद्दिद गाड़ियां टकरा गईं, कई अफराद जख्मी हो गए। सरगोधा में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाम बहक। उधर पसरूर में वैन ट्रेन की जद में आकर उलट गई, हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतहाई बदकिस्मती है कि इमरान खान उस वक्त इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये मुल्की मफाद में नहीं, बिला जवाज एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। मोदी से मुतालिक अपने बयान पर कायम, कहा भारतीय मुसलमान मोदी हुकूमत की तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। भारत में मेरे सर की कीमत लगाई गई, जिससे साबित हुआ है कि मैंने जो कहा था वो दुरुस्त है। मोदी हुकूमत गुजरात में मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है। वजीर खारजा की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। पाक अमेरिका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया क्या। पाकिस्तान और भारत दोनों अमेरिका के अहम सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं। दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद को तैयार हैं। मुश्तरका चैलेंजेस पर हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका की पार्टनर है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्बत मुज़ाकरात देखना चाहते हैं। मसला कश्मीर के लिए पाकिस्तान और भारत को बातचीत करना होगी। मसला कश्मीर पर अमेरिका से कहा गया तो ताउन फराहम कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अरकान ने जमा कराए। 100 से जायद अरकान ने दस्तखत किए। तहरीक के मतन में कहा गया है वज़ीर आला पंजाब और पर ऐवान का एतमाद नहीं रहा। परवेज इलाही एतमाद का वोट लें। गवर्नर पंजाब ने असम्बली वज़ीर आला हाउस भिजवा दी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कल पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया गया। अतादारड़ कहते हैं तहरीक अदम एतमाद आने के बाद असम्बली तहलील नहीं हो सकती। वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना होगा। तमाम MPs चाहते हैं मुद्दत पूरी हो। किसी फर्द वाहिद को हक नहीं कि अपनी खुशनुदी के लिए असम्बलियां तोड़े। आसिफ अली जरदारी का पंजाब असम्बली बचाने का मिशन। साबिक सदर की ज़ेर सदारत पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी सूरत हाल का जायजा। साबिक सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकातों पर अरकान को एतमाद में लिया। अगले आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले किए गए। पार्टी रहनुमाओं का आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जमहूरी इस्तेहकाम और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पंजाब असम्बली बचाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उधर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम पहुंचाया। पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून का प्लान ए और प्लान बी तैयार है। सारे ऑप्शन टेबल पर हों तो उस पर बहस हो सकती है। पंजाब के हवाले से वफाकी हुकूमत तमाम ऑप्शंस पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फहद हुसैन कहते हैं परेशानी इस वक्त जमान पार्क में है। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम मजबूत हो। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात सबके लिए बेहतर हैं। मुल्क में इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। मेरी हुकूमत गिराने और मुआशी बहरान के जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ हैं। मेरी मुखालफत के बावजूद उन्होंने सबको NRO दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। परवेज इलाही के हालिया बयानात पर कहा कि मेरे खिताब के बाद 1 घंटे तक परवेज इलाही मेरे साथ हंस हंस कर बातें करते रहे। उस वक्त तो नहीं कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। मजीद कहा कि परवेज इलाही को सियासत बचानी है तो मेरे साथ रहना होगा।
عمران خان نے آج قانونی ٹیم کا اجلاس طلب کر لیا۔ عدم اعتماد کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ سینئر قیادت کا اہم اجلاس طلب۔ عمران خان نے تمام اراکین صوبائی اسمبلی کو لاہور میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف آج اہم مقدمات کی سماعت ہوگی۔ مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر نااہلی کی درخواست پر سماعت آج۔ توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل آج سنی جائے گی۔ فورن فنڈنگ ضبطگی سے متعلق عمران خان کو نوٹس آج الیکشن کمیشن میں سماعت کے لیے مقرر ہے۔ عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے نوٹسز کے خلاف درخواست بھی آج ہی سنی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال زیر غور آئے گی۔ ایک نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ قومی توانائی بچت پلان کا جائزہ اور منظوری دے گی۔ صوبوں سے مشاورت کے بعد اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ نجی اور سرکاری عمارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ مارکیٹس کی بندش کے اوقات کار سے متعلق بھی فیصلہ متوقع۔ وزرائے اعلیٰ کو بھی کابینہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ کراچی میں 52 سالہ شہری کو تیسری شادی کرنا مہنگا پڑ گیا۔ ملیر میں 20 سالہ دلہن زیورات اور لاکھوں روپے لے کر غائب ہو گئی۔ شہری بشیر احمد کی درخواست پر دلہن عائشہ اور اس کے باپ کے خلاف مقدمہ درج۔ شادی کے بعد دلہن اور دلہا کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کا راج۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، جبکہ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے شور کوٹ تک بند۔ موٹر وے M5 شیر شاہ سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے بند۔ لاہور ملتان موٹر وے کو فیض پور سے درخانہ تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی بند۔ قومی شاہراہوں پر حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر ویز حکام کی غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایات۔ ادھر لاہور شیخوپورہ، راجنپور، عارف والا، پاک پتن، خانیوال اور بہاولپور میں بھی دھند۔ ملک میں خشک سردی کا راج برقرار۔ بالائی علاقے ٹھنڈے ٹھار، پارہ نقطۂ جماعت سے گر گیا۔ شدید دھند کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات۔ پتوکی میں مسافر وین الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے۔ بائی پھیرو بائی پاس پر متعدد گاڑیاں ٹکرا گئیں، کئی افراد زخمی ہو گئے۔ سرگودھا میں گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق۔ ادھر پسرور میں وین ٹرین کی زد میں آ کر الٹ گئی، حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی ٹیسٹ بھی پاکستان کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ قومی ٹیم ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کے دہانے پر انگلینڈ نے چوتھے روز اننگز کا آغاز 112 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ سے کر دیا۔ پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں 216 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی تھی۔ ریحان احمد نے ڈیبیو ٹیسٹ پر 7 وکٹیں لیں۔ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں انگلینڈ کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔